There is damage inside the vermeil, that's why it's make leakage. There is something problem inner vermeil. Just I open all, then check it what to do. Jenab,
this Barmil will be cut the outer. It's already cut, that's why it's make leak from there, somewhere downstairs. I open the screws and it will be come front of me, then show you all. There are stones. There is the water leaking, and this is the problem. There is also water. All cut. There is okay, but there is damage. Must change this spot, then it will be fine. It will be good. السلام عليكم يا مدير. شفتوا ده من فوق؟ شوف خرم هنا ما في. شوف ده هنا كله شوف، هذا كله قطة برميل حقه. فكوا دور هون، نقد من مويه هنا علشان مويه هنا وقف. هذا كله مويه حتى دحين في هنا مويه نقد من ده مكان. لازم غير ده برميل هذا. وكمان هذا في ستار يجي ورا، هو علشان غسالة ما في بالانس، عارف دور بالانس. هذا في ورا نجوم زي نجوم هنا داك يجي كده علشان يجي قدام برميل وكسر، وعلشان ده يمشي بوزن حط زادة، بعدين هو سوي كده بدون وزن، هذا ما يكسر. شوف كيف بلاستيك حتى، شفتوا هذا حتى هنا كله برميل، يعني هذا في خرم باين. هذا شوف هذا زادة باين هنا. هذا جلده 100 ومن تحت هو وسخ من داخلي، بس برا ولا شيء، مرة نظيف ما في شيء عنده. هنا مشكلة ده تقريبا موية هنا، وهنا فوق كمان غسالة دور وينزل من فوق وتحت، بعدين ينزل كده تحت من هنا. कपड़ा नहीं है
ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿਆ ਇਹ 18 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਕਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਚੱਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ शर्मा आ गए हो दे दे रहे नाल दे दे जब मिनट मार अगली साइड ही बदली है अगली बदली नहीं पिछले जिल्दे सही है ना मेजर सही है ना हेलो वालेकुम सलाम केड़ी जी जी साहब पॉइंट है फिर आवाज की होने से कपड़े क्या कपड़ा है ठीक हो गया इधर कपड़ा धो यार अरे आओ वालेकुम सलाम ऐसा वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में अंदर बाहर फिर गए बाहर पूरे गाड़ियाँ ला गए आस पास आई हो तो गेट में तुझे किस पास है अरे इधर केड़ा पाई मतलब खाए मेरी बुआ खोल के ਮੈਨੂੰ ਬੁਆ ਖੋਲ मैं ये लैंड मिलिया मेरी गल सुनी हाँ गड्डी लगी बस सीधी कोई समझ का ला अपन केड़ा गड्डी ला गए इधर गाड़ी की मशीन